بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد عثمان تندين مو بنت جلو بيكون تنايني لا لبار بيها ما جيت نجرا أنا في بيني لا جمال بيكون تنا على تلم كتار ما سيكولا سويلو هيرو دي ما كيسن سلام كوما كيسه لما نوجر جرو ما أنا بطول متا على نيمي جانو بلبالا على موال جانا كندن كدي لامبي ما كيسه جانا متاما عندي لك فين كان دسيباتي هيك على كنولاتي هيك كيلا كنولاتي anche se silam koma sai usmane keson dole be mbulula keson fula hansa ba fam nabti mani na kalo wala ma ni ta tan so to fi se de ma hajira firinne na fitani nin karo kala tauhid lema parce que tauhid musatinya Monse tawhidu tinya mo bulu na tinya ta fana isa to be nyaadi wala parce que mata me ke ngin karol la me la bar nena manye ngin karol me sa ngin karol kele ninna sumu tinya ta isa to bendi ninna salu tinya ta isa to bendi par tawhidu ne ha eme alonno ato be nyamin na ne malo men sa tinya donc la vitima in kalo ma ba koni man ku min lo ngin karo ke yo ne nata ta ta tinya mo bula mo kisele ma long enta kalama donc ne ta long fana asto be nyaadi mon wolo wala donc ya la sidan tawhidu ka kalmat salatu ira city ani kalimana ya alama di kabaluma kalimana ya la kitabuluma kalimana ya la kilamoluma kalimana ya lunabama kalimana ya la tegoma hero kuwa natanako yo est-ce que tawhid abe dole wala mo yego lu city ou bien do bele koma
voilà non ne compte filo benna donc do bele ko mo mawolo ni fente ko mo fana ni ho ilato le ha city asitinya musatinya na tinya ta fana sato bendi donc na fita wole ni nan karola question sabanyo ngamira ba ngamira ka wando le toko kila fa alayhi salatu wassalamu ka se na filo lo tanin kilin nake yo bar lo tanin kilin wasilen witiro larin na kan uluba kamala tanin kilin na ba parce que nin ta safo salen se witiro min bel lalan se witiro sale mais ni ta ta wuli na fili salo na nda sake lo tanin kilin nati yala ni nga witiro sale beda na lo tan wala ma obi sake na lo tanin fulati ou bien ese lo tanin kilo wasi sali le konti le ou bien witiro sadaka hake tanin kilindi wala la ta wala ngin karola pisa je la firinya jande donc wala kamo bedwali fananya ala mi melam kun naja ala mi melam kun nar mum meli la mela sima bani jata kende adi ma hedi ngelu balu ke fenkende sima ti hedi musulla sumantame ala kana sentanu do al tema sabu nyuma bulan bela den dimma kar janna kan lanke di malaka ne ne mbarajo sila ko tofa ante ken si nyaga le de alaji si nyaga le de be message la privé la mbala la ja bare nga mo kilinde be na be masikoto fongi nyaga hay hono nyabonye voilà donc ala mi baraji la marke ala kan ne na barajo sila ko tofa ala ma dali la mi jano bulubala anche se silam koma al mun sonna tawhido ma ni nga ake soso tombula al mun sonna ma kan sabati aka awa be groupe kono mo be kontana awan ni na numéro 19 bintu jallo safal be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارنلو حمبي comme albata mbar muso jallo muso la nyinkaro albata me nyinkar muna famma minga kan ha misilmo muna fam minga tululala abasiluka barame mo honna fano lil asaf shadid mo ho minte ada ku kalama abedino ke kan mo holla atunya laji abedino ke kan wala ka koto munti ikana kuke besi da do ile minto ko kafiro le barol munti no olonta na moto asiboru ma anti borla ma da ko ba kaman di ali abi borla ma ba man di mo holiye nyimmu mo holle jongole te haraman ki la jong al hagigo tabi la donya ki tul tal jamalun sini de min faqatay kan mala te yende bari nin danger maximum silan la kan hafaga dinan ti tebuli min bini ala tema dino la bibul min bini mo hol tema ite mini ala temo contrôler imi o korosi ala lafta munna man lafi munna munga di ale mumman de ite sini mo hol temo le contrôler munga di mo hol ye mumman di mo hol lafta munna iman lafi munna ite fangale muy fangale sedo te kumo min je fokan ninga nyimfo ninga tara intonya kumo titala nyinina bani bo nyale har yibe mo hol nya kutal hala kutalma ya halu ha ko kumo nyin itela hakan ha tono soto into hasam hobeti mba al mukumo kelam be mun fam fenti min be tawhido kan ha ko sabatiranti min te tawhido kan a ho bula tawhido kan nin te tawhido kan tawhido ala efe ala masibu atoje amasibo dole munti ila bara le fongo me kinya la fruti
nin tawhido nte muhobul asa munki la sila dino tole bebe ila salme ka nyama hari lafta salla Allahu akbar salsi fol septibulu ni lafta sadaqo bola kharje ni sadaqo wulu anin ton to fele baro ni baro le ham holla saka nin khatra mo nabila wo bara sifalu ani sibo mo holbul nyami ni ni mo hoblati nyori sibo bul nyadi hadi hat go to nyigi hal ha atgo faha wonti nyala fusiti inir mo hoblati nyona mo hol nya koto nal kuma te sibo mo holbul nyadi ile dino se kal halas faynet ni tawhido tibulu tawhido atono le munta sile dino le kreye bulu asile kendi bulu asile salu tobe asile hijo tobe asile zakabo mafa ima ye mo famba ben na communauté to zakka na fulo bibuli hajute zakabo la na fulo fola d'abord ni ha famba la sa manyi asotonya manyi bar meta lo mo kilin na be na fulo manyi do na fulo manyi bar be hile na fulo sotonya lo ne ni kuma fota mo la nyin na min na fulo sotonya manyi suna fulo sotonya manyi koton tente ko ni mo benta to ngala mutala akoton tot akoto mo le dino hile na fulo la saha a hatra sharia to le na fulo inda khatala sotonya benta subhanallah ni mbambe le na fulo manyi halain fanan kam mo nyi zakkantal na fulo to subhanallah zakantana barako le sabo ila ku kenya to ila dina kuluto nim bidan nata ise sa ku kurungo bule ikanna hake ko homa donilati haka jaloti haka kumalati haka akubeti ni sunno nata altala tabaraka wa taala ayamaru kaminna kalu nyinke mo honti ye mimbe sobori wakela hisi misal to nafsa ko jama sallu farrasallu misiroto farasal lulo misiro to ha akilinga hafisa san wuli kilim batoti muhol hamin na fula kila kuma sallallahu alaihi wasallam nin kun ka batoti abato min keta kela albula nyama de farasal kilinga hafisa misiro kono e hadi anyama wa hafisa wasan wuli kilinga batoti adalilu atala lafta do inna itala lafta dola ala lafta minna animu ho lafta minna wal temu hadan Allah kila ki sallallahu alaihi wasallam kila man fenke fo ala lafta minna kila man fen fonya fo alhamin fonya sallallahu alaihi wasallam altala bay masaba masakallanki nyinga min fo ita ta mo kuta tabuloto nyimmeke fo barako le bota mo hol dinoto ali ke kuje mare mbar muso le nyinin karo ako tauhido mun satinya natinya tafane sato ben nyadi tauhido mun satinya lonna loha kusa man fala ni hal no fanan kara ibula ka karan ko isa kusa man jala bara beto belebelelu lonna lo homade lonna mil homade Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah bo lonna to atelan kelmato lonna to hatan ya sifa min se tauhid hatan fo kitabu to man ko nawaqidul islam akoto nawaqidul iman nawaqidul iman akoto nawaqidul aqida akoto ila dino ya to la nyawunya min satinya ni ha me jamne ko nawaqidul islam atana nawaqidul iman lam ni ha me jamne ko nawaqidul iman atana nawaqidul islam lam akoto ni la mismiyatinya tauhid kunti jabutu liman ya kunti jabel tinyata nafuta minya kala ni imani tinyata ala tauhid kunti ala mislimanti abele tinyata nafuta minya kala aqidatu tinyata abele tinyata nyimbe dendi hoda ten abele tinyata tauhido tinyata ba limani tinyata mislimanti tinyata aqidatu tinyata mislimanti tinyata ba tauhido tinyata aqidatu tinyata limani tinyata kilin tinyati to dro abele tinyata mboto nyi setinya nyadi mbena ala wotam madanna nse explication ninga dolu blage Sheikh Ibn Baz rahimahullah ala explication ha mi résumé nsa tawoma wokola nimugola aqidatu tinyata nimugola tauhido tinyata nonta nimugola mismiya tinyata kan ha to ben nyadi atinyata ku minna ibe tubila hole dabula hane fan la sagi alama nin khatare ha gaburu bato le damuta iko gaburu bato mankan ya sagi ko ya dabula ya ifan la sagi alama tubo sharto mbato fo sinya sama ya nimisa ningalo meke ni baka ne hadabula ikka hadisi de kontak le butubu na takata de nyinnela ki kafriyatal ghanol ma ya khal ghano to nyandiri ala la kuma kan al mar ghanolti
ntel trembe tantanga to ala la kuma kan al marhanote mu margi la kuma kan al marhanote man saba man sakallan kel kuma akoto ala kuma kan al marhanote ya na al khano la bare comme ana ta minute nin khatare la kafiri atata bo sal ko le to ya salo le nakari ko salo ko wajibinte ikontele tantanta salo mu wajibulati ni ma ke fane ha ke ifan la sagi alama munna kuma kan info ya ha kuma kan la sagi hane ifan la sagi alama akoto bunda wo bunda ni ha ke e ko ni mu ho hanyin ke kisa budino to bunda o ibolo to ben na nyama folo ya hane ifan la sagi alama abunda hasiya bon asaban yo ko suto na fil alla kila alayhi salatu wasalam transa kinyadi eske arkantan ni kila arkantan ni saba bon hala sutia nsafo watron ko chafo ni witro ko metala chafo witro sala bon min der tala chafo ni witro sala ni kanyam ko suto na filo ni ko arkantan ni fula asa ko yo ko arkantan ni fula kelina tan na chafo ni witro non tan arkantan ni kilin arkantan kel non na tan chafo ni witro nan nan mbatayin fo plusieurs fois gandi ala fahamu ñinin karo ama bi kola basinte c'est ñinin karo ke waxta sama ba nin ko moy fala non ala me anyama c'est facile kuma compliqué rinte chafo ni witro arkaw fulo be to ne ko chafo fula ton ko a chafo witro killing ni ga arkantan sali soto arkantan ay be to ne ko chafo ni ga arkan nan le sal woton abe to ko ni ha damta arkan fula aton chafo arkan nani fula sigla ma fula autant de chafou arkan woro fula sigla ma saba autant de chafou arkan sagi fula sigla ma nani autant de ko chafou arkan tan fula sigla ma lulu autant de chafou arkan tan nim fula sigla ma woro autant de chafou ni tata dan walama yana witro lak chafou ni witro kunti mabutu ije chafou le ke batu witro lak برالله كلا عليه الصلاة والسلام ناشب أكو بخاري كنا رحمه الله تعالى أكال كان من تم بأركان تنين كلنا سنكرو تو سنكرتنا تو نيفرن عادم وما يخاكونو غنفلي ونيون تاكوتو يخا صورو لسياي من كرناكم لا يديا إتا صورو قصار صور لنو أكوتو صورو كنت سنة قل الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يخا تولين يلو كرنا إلى فوقو إلى لولت نا يديا يخ صورو من بيلو نين صورو تنما ماتي نون جسوي بوم فيها بيكران يسا بيكران أركان وارك يسا بيكراناتو نين عطر فنيسا أبلا بلا ترتيب اللي يحفلو من تنجاي هو بلا أركان فلو فلان يو هو بلا كران فلان سبان يو سبان يا تأكلات منه وفنان بيه نا يديا فني حاصل نيونا ما يساتر كونت لكم منتي والله أعلم إن شاء الله بين على من سمسمياتنا ننت من التوحيد وتنيا إن شاء الله سنا بين على دنا الديتايتو من جاينتي والله أعلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سوف نتكلم اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات ألا وهو نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان أو نواقض دين المسلم ونقول استعانا بالله سبحانه وتعالى فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل كما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله، ويكون بها خارجا من الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها إن شاء الله. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم كمن يذبح للجن أو للقبر والعياذ بالله. بأن أكلين بيكونتنا أكيمانا مسمى بألتلا تنتلا سبحانه وتعالى من سبا من سكالن كي من ما تنتنو على تنترو الحقيقة لا برنسنغ النتوتا ما تنتنو يكون من سبا ينفنها فنغ تنتنو من سبحانه وتعالى ما تنتنو يكون على كيل عليه الصلاة والسلام حالو نيامين ناها تنتو عليه الصلاة والسلام برنسن فنغدنا كي المنا تنتو تعالى حال سي أسيدينجرا على لفت أسيدينجرا منا المباركة لا نيغاتو الما كلا خير والصبارانت الدنيا نالجاما المنكل على الجنسلات المنكل على تنتولات المنكل على الجنسلات المنكل على تنتولات المنكل على الجنسلات المنكل على تنتولات ب دوالا فالتلا من سن السبت دينو إنكا الله كيلا عليه الصلاة والسلام ترمب دي سلان دينو منا كوتي سألتلا ترى الترالو فمبا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مارجن باتي ترى إتى سندوميل ما يلممانسو يهان سندوميل سبتي إلى دينك نيمو الله كيلا عليه الصلاة والسلام دواران من كتا presque أكرت دون كيلو تا كتا داتو دون كيلو تي أسافو لسيا هاتو أدو مسلمو إيه فان ترى مسلمو إما ترى دون سيا ماري فاسنو بولي بلو إمان كوكي altala ko ba talbulla ala hinnanti ala na min nadu bili par man taro jala bol muslimat altala na hadiro ke ala taro man si ala diro laxia bari asno kala mo ka hike ko lam surtout be sabo bebe mo wala minini min sara dun kafiriyat sabo bebe mo wala minini min sara dun kafiriyat ese do fonga jabata dun kafiriyat barabe da to ko le an ko nyinta kafiriyat mi fongo ba kan to ko le an londin tabul na hakilin alu nga silang kungati nga silang na dimba alfananti nga silang mbaringelti silang asahari ngela min se mo kumbo min silanta min se mo kumbo asilanta minya ikana silang yakata ike ku ya kana silang ibe ku min to me bona to me kisino ama yakata ikana silang ya habla silako min bila kisino ami ilal mola tangata fana na kisino me haka nga silan ne ya habo silala min sila kisi hila mo la tangata min bibulu ho fan la kisi al mum be kisila mbari muso dole ha nyinin karoke comme ça mais muslimia nyin satinyale di shirko munse tauhido tinya munse ha nyinin karo ne ke comme munse nyilu tinya muslimia koto nafta comme muslimia limania tauhido aqidatu munsa nyintinya na ba ko munsa mismiya tinya ni mismiya tinya ta nyimbe ba tinya munsa limana tinya ni limana tinya ta be ba tinya munsa aqidatu tinya ni aqidatu tinya ta be ba tinya akoto ngene min be klinkin na fa tauhidu aqidatu mismiya mu'miniya ni kilintinya ta ro abe tinya ta umba al mun kisla fentinya mato al mun kisla na khasu fanan mato bon inshallah metal khiso kala mbar musoyen ani asifa puisque nyini kar bulinga le mun international jabi le facile barahani karo min que c'est la première fois ngani karo sto itembari muslimo yakhalon altala subhanahu wa ta'ala aina wajibiya le jongme be ma ko hadu muslimiyato muslimiya na tebele
ملكة كافر والكة الظالم والتي ملكة مشرك والكة الظالم والتي ملكة أصفة فنتي كافر نونو مشرك نونو كان تقول يا نونو أكتا أصفة فيتي أبيكة الظالم والتي ظالم وكتو فانتو نيجلا كتو أها نيل تو نيجي أها تو نيجي نادي أني نيمينغا كان أتار جنة تلجن كسابوتي نيتها جهنم له نينت جهنمكو على أبي جهنم بارولكو ني كينيا تدهامو للا ني دهامو لا هدياي دنيا دهامو إسلا كينيا تلا هات أكيد إكتي نيوني سابوتي إتاتي نيون بلا نمبرو فون داجيتو مبوتال من كسلا ني نمبرو بيا متى هادو مسلمياتو مسلميا شريعة من باتو وهجو مغوليه bari altara la sahade ito nyabe jabbaru azizula alqawiyul matinu alqawi ito nyabala halal gwano la jigi subhanallah halal gwano la jigi ha kitabul la jigi mo fambahi bangato baratala hi bante kalme baluno fokudo hatral tema alse min shariyan kankiya itatana shariyan foti min sebeitul nema yobla plasila shari'an yimina fa dino buloma bari meke na ko fana hadde madin meke organisation ko nyimu hikma ninte nin kafiro sagole luwa kunta tarlaji akoto sago ku ke dron be habetu be khamma e ko be jëm hol be khanyala nyamina ngi waxtu minna ni ameta ko do en leftal dinga ke sula ningelti leftal dinga la ke gon ningelti leftal dinga la ke wulu ningelti e je nge position wala to butu du kafiro leftana atala la kafiro lo wala hake kafiro man dai kafiro kanun te man di ale kafiro ala jaho ka ala jaho kanun te o man di ale ite jaho kanun te o hadi te ne pourquoi ba ngel ale ite jaho kanun te wala hakan hakanu nin kanu hakan hake jaho la mo ho jaho na hakan hakanu ite jaho hakan hakanu me altala jaho man kan hakanu ite tata ala jaho kanu ite jaho kanun te sile bol be kelka ite mu sifa jama ti dafen jaho sifa jama mu itati subhanallah ala ko me ho min yilo ala face à face anala sembentanya anala furinte anala khawfu anala tatinyarnya mo ho yilo ala kate be nekela na hakuma bal fo min se sanga fo wuya kunna ita hana tigo go so mo wallahi tibabul ke to lakol hanyi al tibabul tulu e me jam falke al tibabul subhanallah ida kumuri isa al taala taraji ini danyi isa al taala taraji mo min ni kodu nga mari golo ha kunyi maje manke mo min ni kodu nga mari golo ma to la jama me mo hoyna mo to la jama me mo hoyna biska bati de yana ko ke olga ti khajunte mo sifa ya sadam ta wulu ba fulul na hidia ya hawulu ba fulu gosanya la ni ha ta da ma se bonko ya na gosanya la ha baba gosanya ha na kli hala khabilu ha kadila a khajunta la aka mo kilina mo min gajo man tra la khabilu gajo metra alala mais hajo metra alala ala fanto ba kan ala mo gonti je min se seconde balu altala la dinyoko mais ala fanto ba kan ala bankan wole o kotol moti mboto ala mun sonna ala sonta mo minuto ala man son mo minuto ala mun kele jaho premier ti mo yilia ala sonta mo minuto hi e sontito dino buluma ala mun sonna ala mun kele mo folfolo ti min sonta mo holto ala hi bam mo milto margin batti taray hanke jaho lanken margin ya hanna tangele jaho ya fana ma mo hoyliya subhanallah bon wa tamassuka bihi wal hadara mimma yukhalifu hadu alta habe ya madino ne ko bi hadu ngato doli hi bandun nato iman dangoma hi bayile mo holladu nato iman dangoma hana jamano fana mutahakolun dinol fen wo fe ni dinol hanu ulama yo haratele entre wuli klimbota satinya ito nyama mo wala katato yal adim batigi sifal bata soto mesil mol falanto barba sa tumodo dol watu la nyaajela milisa fonya ko habiya jo milisa ko kurtu stun tigol milisa ko fongol ibebe groupe ibe niabe groupe into altala soso amanyele ko hake abi hake kafiriyat kafiriya bije duna hubiji kafiriya bije mimbe kafiriya ko to bije ni go kurdistun nin tigole alla kila alayhi salatu wasallam ha kurdistun la dum e je kurdistun ma afar ngay ne utiliser afar ngay ne labara say bol ha kurto ne dum alla kila hal hadithu na taala alayhi salatu wasallam ta fa bar taala itana taw mo gol ma bosi ite jol ma bosi ka
isal tala taraje tego go sila yonte fu inole ni fa kata san tro hijaja ji jago ta tay fay nyamoto itel halon butu ya min bara ya hay mem mo mo la temala ya mo boje kuma late londin tabulu mo jaman sifo sifa jaman mo hol mo ni da to dia wulita hakulul matabal tabali akhayin ta kuma jama'atu abel toti londin tabulu lon na me khay ngakela non te mo butadi o min bata ko bidanga to ami afanga bona bula ko ta bata ko ni kele ko me nin jangaro ham go nya fata mayelma ami afanga bona bula to bata ka ni metal al gamale non te mo jaman se alala kitabu kara ya ku do tarje ko hijabu lamu ita hijabu sabu je tele kele folo hijabu tugol lamu fa ne fin tigolu anna shabako radiyallahu ta'ala anha kuntum minna altalaha hijabu ayu lajigi koni ha madina musoli je katika wata kasike ko me koni finge o kana kono wolle ni hafano to tega habiti kunne isije beni fan finge nari subhanallah ita kulu iltu mintu ibn abbas alayhi radiyallahu ta'ala anhu ko muso haka hanya kilen lebo na tala hajoto iltu mintu allaki alayhi salatu wasallam aldimba anna shaba safwan la tarlinga wakono ako safwan hilo akuna ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un entul be mo al taltin be sa al talama munna hay fo ni se fo masiba ni al balaw je non ta ame wato munna halla kila al dimba al alayhi salatu wasallam alla kila al dimba mu mobalati ajen tagol fa nyaati gada je tugu na shaba ko kakra nyamre ko kabri nganyala ka nyamre tan be silo kan nyala ka nyamre ngafano be tinya kunna ka trengal long deni hijabu ayo be jigila nyingi ko to munti akuto hijabu ayo jigiri to hinya ko nebeti ni ebola banto tol silen altala ko kala hijabu tuini tema ni ebola banto tol ko mi bunguta no habiti kunna ki khafani nogma ni do biti inya tege dala mi min tata khata do ma lon na la so soro to ba to barsa lon na man soto min ko ka man kan kela lon na sa harne be ko dol ko wajibu hinya tege da kunna be dol ko mustahabbu bar mo man sto min sa ta asabu de fonto le communauté tigo guslo la be altala tego minna ntolle lo communauté be tego gos la fen sifa wala ate bulu kili ngol be lori manso nyen tugo minga alwano najigi na kili wata bata boy melade do e bungo lola do ba jensen na jeni so ma do ha jensi meta minto ne fitino na sele wallahi ya kelo tega ma fungo kele tego bari tolbe kelo tega la tala ma so nintilo altala ben turinjeo altala fitino asala sartele mo hol ma so sabola intiqamu bela ma hankututo ta sara oba ma hankututo le donc mo wala khafata alama ni ha altala la sharia al sabati altala si ila kulu tobe almunna kul tobenna almunkila al batulati na hakile ehi buluke dino fadanna wahi ke kufema min sa susu وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك على كيلا محمد صلى الله عليه وسلم كاكيليرو كدينو إنك هي بولك دينو فنا وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى كل من التلاقو كل من بلاد كيلا إنكو عليه الصلاة والسلام وبتكندا المنصور نبلا لينكو ومن أعرض عنه فقد ضل لمن يكون كيلا بين عليه الصلاة والسلام إبتفلي وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة منسى كسابو تخمولا كافرية وصابو مدان آية سامنتو وسائر أنواع الشرك والكفر أنين شركو نونو طولو أنين كافرية أنين شركو نونو مبي أنين كافرية وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله لنالو المحن ليلة مرتد لا بندالا مؤمن ترم مسلم وتناتا كافريا مؤمن ترم مسلم وتناتا كافريا ولا بندالا كم وصلوا مسلم وصلوا الكافريا الحبالة دينو تو نونو سامنا دينو تنيارا نونو لا فمن سكسابو تخالا هاي تفون يلو بونغلا دخا حالا نافلو فنا دخا كافريا أن تكون ننتدى ويكون بها خارجا من الإسلام أتردت فننتون أسكنو أسبو ملة لتو هفوكاسة مسلمية مسلم هاري مسلمة دروغوني مسلمة سالو بابلو فانا سالتا مسلمية أوفيسيلمون ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض أكو أبيتو بومبا أبيتو دنجر أبيتو جخمان أنا أبيتو سامان من تركلا نونو تنمو أبيتو جخمان أنا أبيتو سامان من تركلا نونو تنمو ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا شيخ محمد بن عبد الوهاب وانا تعدولتي أنين لنا كتلو المهن لي بيلا
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز مبا ناس دو ناس فاتو إنه كسبولا لتحذرها وتحذر منها غيرك كي كما يحمغ فنك يكون داما من كي تفانت رجاء السلامة والعافية منها الكيس كيساما أني يحتنغاما مع توضيحات قليلة نذكرها مع بعضها أني لن كنا مودولو من شيخ ابن باز ولا كومبوزيشن جول كران كانت ان شاء الله. الاول افلفلو مي سكم روح كافريا كوم ني حصل جيمتا فونو ولا سروتا نون تو كودو لك تامي سال جيتيا وسو تيا نيامي ني فانا ست توحيد تيا تن افلفلو الشرك اس توحيد تيا تن اس مسلم تيا تن اس عقيده او كوتو فين نانو فوتا سابيل تيا سنياكلي افلو نيو شركو في عباده الله تعالى الطلباتوت الشرك كالطلباتوت قال الله تعالى التلاكو من سكوتار قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التلاكو قام يغفرك نوفلك فتاما ولا حتى لو أن أدولنا تاتي تحقيق كولا كو شرك ننتي كو بيسك التلا من ديفرانس كي شرك نشرك با ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نمن تاتكو كمن من كشركوتي نا لفتا ينفع لما سينفع ما كنت ترى انت فليكم يدول سافو نعمل قال ترى سينفع فين بما فو شركو ني هافتين مغني ابي من فخامولا سنوكل فخامو فلا ني لوندو بلو ني لوندو بابلا سنوكل فخام فلا نيو بارو فون بفلا نيو تو بار من سفخام فلو قال ترى فين بي غفر لي شركو ابي ولا غفر او ني سيتال جما شركو تيما سابي غفر لي ني مو وجه من جلا ني فخات نعمل من شركو كني تالا رجال ديريكتومون كم كنتم توتي التلا سي فين بي خفر نا لفتها خفري كم كنتو فين يمبي مو خفر تال تعالى بلو فو شركو كم كنتو فين بي مو جنوبو بي مو خفر تال تعالى بلو فو شركو انو بايندي بار خفر تان تاتي بلو خفر تانتي نمي مفقد شركو كاميو خفري وانت خفر تال كنو كم كنتو الجوتي اسا فين خفر فين بي خفر تال كنو ممن كشركوتي برو فانا من غادي انا لفت غفر ابي غفر تال كونو برا من فرق اسا ابا غفر لالي ابي غفر تال كونو ممن كشركوتي على كوتو تو بيبي اكوتو ممن كافريات كافريا اول ما تو كابيتالتي مشركو شركو با كافرو منافق با كافر مرتد كافر اكوتو كافريا امي كافريا فين ني لديوما امي غفر نمو فقطوكا وانت غفر تال كونو ala kuto tolu wala be khafartal kono baro fana ni min ngadia e kana vo kasa fana be khafari fo shirko nante mo be nyaaji la sungo sa nyaaji wonya geni ke la won tal geno dabula la be tule ne kan mo ba kuma la fano dam fantumo asifa be tula mubtadi'u abe tula ta kanne munna puisque altala me shirko la khafari ma to ya sen khafarle kumo koto shirko nte khafar fen kono ala samil khafar كافري أنت خفر فان الكونو الكابيتال لجوت على سبيل الخفر أسيم فاميلما الصوت تجو صوت جهنم لنا أفقتاك لا تعتقد على توبينو جناي فعلوا فنان بيجي بس كنيما فوكو فناس كم وين فونيا نعمل دولا سمو غنجني جنب بسيلا نا كابيتال لا ني خافوا سكية شركو كني هاكبوتو أنت خفر لا أنت باردوني لا سفيني أنت دخل جهنم له ولا فونيا يسول فهمكم فنانتو o koton toti mushiriko na hidiya ya san wuli kilin sebalu san keme kononto san bi kononto nin kononto karu kononto tilimu hanin kononto hay be ke shirkoti tilila banga ni ha ke tauhidoti ibata iseni arin sita alama al munkisla al halaja konon ma piski nyimu ala nyene misalo dorna fo me akoto ni mo fakta tauhido kan ila banga le nyinna allakila alayhi salatu wassalam ko innamal a'mal bil khawatim ako barul bala banga lebulu بارول بالا بانغال بول نمو فاتا من كناهي ديال طلبتي سي مني لبنيا منيا المنكس لا بن كوجو خاما ولا حكم مغو كان احمد بن حنبل رحمه الله ابي سايا بسوكا ادين كوكو با كاف لا اله الا الله لا افو لا اله الا الله لا افو لا اله الا الله لا مو دول فلسفه كامي فو مو لا اله الا الله دول حالاكا كون انت مات جو نفا امي فو مو لا اله الا الله امكم دوتي من بدنجر لوتي non tamati go nafa donga londo dima lonna la taxin drôle munti ba ngamele dolla
هفكو أمات جونفا قال لك إلى عليه الصلاة والسلام كو أبو طالب ينكاف كو لا إله إلا الله بين على لندن أنت على جنبلو بات على جنبلو هي قال لك إلى الموت أبو طالب دونك قال لك إلى عليه الصلاة والسلام لين تلو ما تابلو أنت تعلم أو كتابلو نساتا نسفين سفا أنت تلبلو bon لنا دول كله كي كان فاين أكن تحصيلا أتاكم أكتر فان لا داتهم من منك من أديرين هفسمينت misal to hafa ko la ilaha illallah do bi aji abatalon kaji fa kanne fa go silan atalin da ma atama na kan do fa ni wata donc do le bari ki sa fa ya fi hato sagin sagana ba na ko mo sabatiri pour ko me fa ya ko mo be sabatiri do fon bi je na fa la c'est wala fon ni ha wo yiri bula c'est fait mani woti ni da sagin sagana da fa no fa ngani la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah misal to ha dhikru ya ma to Allah kila alayhi salatu wasallam ko min ko subhanallah ko kuma kan be min nguli mizan wala ni mani ma bal tije kuma kan be min nguli mizan wala algama lu sini la ilaha illallah la ilaha illallah hali se sanga nin dugo ya ana ko fan ya hala mizan wala la ilaha illallah mizan wala la ilaha illallah se guliya ilti ya in publicité ase la ilaha illallah fo aman yiri bula saya ko la mamma go magosto bar af la ilaha illallah ista do fo ya sala ke ta kan ko il faut aller le point quand on a quatre subhanallah il c'est une fois adam din sifa jamanye ni adal mala sabati ni to ko sabati donc mo sifal sabola mo se wala lon nar ko kan ta ko nyake mo bulla ko la bala ko bala bala bulla al tala ko junubo ame shirko te junubo khafarta kono bar fenne be khafarta kono mimman ke shirkoti mo koy ni mi ngadiya وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التلاقوا كن من غفلك فعلما نمن غفلك فعلما ألا بتا أرجنة حرام يوم المنكسلما لا إله إلا الله التلا بتا أرجنة حرام يوم هما نمغو دنجرام من تتجهنم تاتو مبوتو مونتي من تون جنتو إن الشرك لظلم عظيم التلاقوا ده وما للظالمين من أنصار أكود تون جنتو ديمار لانتي الظالمون جا مشركون ومن ذلك الدعاء الأموات شركو دول منتخفريلو كلي كارسا ما يلمانيه يبسكرين فرنسا يبسكرين أمريكا يبسكرين جوجا يسكي لبون كونو هتلو ولي الكلي لي تقولا كل هي ما يلمانيه شيخ فلان مبيوتي ما يلمانيه شيخ فلان يمو شركو أكبر لك من سيل دينو تينا إلى السلون تينا فلا كان تقولي أمتما هي راسي قبرو كونو من لا تتبي مول تقو جلي استبريا كان تقولي أمتما هي راسي قبرو كونو تي إكنا توبي إكنا ساقاكو شيخ فلان نكسي وكت ولي فوسلت يا ولي في طولا يا بي طول ما ديسنيا كلا بي ني هون كنا بي ولي كلنت ني خا طوفش كمشركوت ني الله كيلا فوق كلا لي صلاه ما كليني عنا ايش كمشركوت الله كيلا ديما سبحان الله ايش كمشركوت المنكس لا شركوما فوري كيلو وش مو كمشركوت اكلين يا دول مونتي اكلين يا دو كتفني حتى غبرو دال حتى اكلي يفنا وفنا ما اكلين يا دولتي حفوري كلي يكم يدكم على موكن دولي non te xam mo min ti da fe ho kili asake no fana amanke fure doronti du'ul amwat o bato al halaf al maut ya xam ho kili inta fure da fe inta gabro da fe e ha kilite e comme aji kamme kanne non te i to fure da fe gabro da fe ha kili ni se mo ho ke mushriku akbar lati non te mo ho min ti da fe e ko mo ho bala munti wallele munti i to dingira jan to ha kili insi ke mushriku ti mushriku naka kilinge shirko danger min toti se dun jahannama le ile fako ko la jahannama pedin gaburo kenta ko e min betamili kan no momolo jahannama pelen na mo ile dum folo ntama fode lonna lula tawhid kitaboti min man ka abdul wahhab insadu albulu al hakara nana abdul wahhab taboti nyoma abdul wahhab ta la to fana la lonna to ilka na ta fol fana mako habi ala mulki mo ko talati mboto وبتو نال تلا كيتا مو منا مو مي فم مو ما دي فنو نال تلا كو من بين نار جنة والله الجنة بارو هنا لو يدخل ناكو كو من بتاع الجحيم يسكو بيك ومجا وكنت تونتو كو جحيم كون دنقولو المنكسر جهنم انا على حال ما بما بون هاد مو كندو كلي انتي دافي كو فاسيل كيسي نيمبي شركو لكونلا شركو اكبر والاستغاثة بهم أنين خديمارون ينيلا غوليا وحتو خديمارون يني كود غوليا كارسا بتانا مبوتو خديمارون يني ولي كارسالا نمو شركو أكبر لت والنذر
anin ka tagota muhoye akende afure aketa muho moti shirkul mu naziro mu batolti ala ta'lamu mo man kan amanka kelma wa dhabhu lahum anin ka kanna tegero kiya mamira ni nono ben na communauté to hakanna tegero ke fure isake do asaman sake muho bata fatu tunga fenga fa ha sugotala ngamira asaman sake onyale bar hakanna tega fure fanga fure la bunya kan ni mu shirkul ti shirku akbar كمن يذبح للجن أو للقبر يكون من مهم ستا إما نيمنا لا إسنا قبرو دافله ميل سين كيسنا ينسو أنت قبرو دافع أنا كنا تقبرو ياجي سبب جنا كنا تقفوريله مبتم هول جميل بسجود لا فوريه والفون ما هسجودا إن فون ده فوندا بلارن دعوما فوريه فوتو بلارن يفوندا بلارن دعوما بسجود لا نا كلين يلهاد أم تتني كوين سدام تدون نو دين يلا بنت جلال bon hat gota fureye shirku akbar le mumisam holbo millatoto tagata fon dabula alta la fon hat gota ya mamandi tago ko to munti mbe diplôme passé ko to mbata tagota alen se tilifu la sungay ni nga diplôme in soto ni nga diplôme in soto mboto se tilifu la sungay ol ko to lon na ko ni man diplôme se inte tilifu la sunna walillahi almathalul aala ni se dia dimba tigi jamanya yi dinga ki ako ko fani hansara ite min yi dinga namige kar kon to bi kon la ndinge lafta hakku kar sa ne kenya yo bari ebe dorgo en sanne be ne sanne ol joti ni may sanne takela jonni adin se bento mboto ni dinga me bento al hakku min bi ite ni dinga kan o me nya sfan o me compare parce que nin ko sankani dinga ta mbata al hakku le doya bara me nya sfano moli kilintit ina me ite sorota dinga bije ala afata ala la ite me dinga le tarnoje dinga me tarnoje be alta sal fulo be tarnoje sal fulo be le tunantum atala walta maslanta الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا لمن فنتو أني على تيمة كم يغولي تواتي إني على تيمة كن ينبي الشفاعة وكلنتي ينبي أنت كم مفلا حوتيني على تيمة الدنيا جان يمشير كولتي ولله الشفاعة جميعا الجمال سن الشفاعة وبلجي bon puisque di ngara do bije muhammilu hakkilo bata kurasisi la ni ma foko isa foko nyimbata shafa'atu bay al talab shafa'atu kelle subhanahu wa ta'ala malaikul bi shafa'atu kelle alayhi musallam annabi mul bi shafa'atu kelle alayhi musallam mu'minul bi shafa'atu kelle wala mu'minul bi shafa'atu kelle al talab shafa'atu kelle joniye ntul mal précisément كيلا عليه الصلاة والسلام يبقى شفاعته كل جولية ميلون بريسيزما يمكن بتالو ألتلا بشفاعته كل بتولو شفاعته كلا بتولو بتالو كيلا بشفاعته كل عليه الصلاة والسلام كيلا بريسيزما بشفاعته كل بتولو بتالو ملكول بشفاعته كل بر بريسيزما ملكة من تاكلا مو بريسيزما فو دليل جيلا الله كيلا عليه الصلاة والسلام هو دليل بتنما مؤمن بشفاعته كل تقولت مؤمن بشفاعته كله سنو كليته بشفاعته كله وسنو كلبين بشفاعته كله سنو كلم بار مسلم بشفاعته كله بار مؤمن جمن با كلن تو ميولونو il degré yel te nyawunya nyima to mewolono kili afula nyogo lombali afula libiga mu'mino min ba kele mangolo aba kele min nyamolo ala min ba kele bata ala wolo kila min ba kele alayhi salatu wasallam bata kila wolo bari iba kele min nyamolo précisément mu'mino min ba kele mu'mino lonja aba kele min nyamolo ite nous mo do sugan ni nyaade ko ne mun temal intel shafi'ut jansilen ayo inse appliquer tellement c'est bay tellement walillahi shafa'atu jami'a shafa'atu bi mal talatalt ma bay ko mu'mino takelle bari ittiham wa min yika dongo woytila e wolo nyaade aljama ko lum e wolo nyaade atala sa mo bunya shafa'atu la tuma do mo sa jigi doti asikati mo sa mo ko jigi ku doti ay siaw betal jama ise do vananta jigi ku bati fusintiji atala la halon mimbe mo ya aljama lusine ntolite ku préciser lati ninno mo nyima je aqidatu naqidatul munti ningi mo hoje nyima asilo kan se jigiya khairo sotola ninga mo hoje al balaw silo kan se silaye al balaw kola al balaw sotola
bar me appelleti al balontung ala kutala yimeta jahannama le ibn taymiyyah rahimahullah har kafiru ki man kan afalo ko kafiru meta jahannama le fi kha ifan sansan mun okoto munti kafiru nan mo fata kafir yakan jahannama mo donc kafiru meta jahannama le na fata kafir yak bayta mala fala minka donc man kan ala bulalaten kafiru meta jahannama ikum man kan arjanna dungo kuntu la mu'minu fananya fo mil tala kuntu ta alla kila alayhi salatu wasallam mil se war janna dungola ni mi mol se wese problème sto puisque bar se ka kila alayhi salatu wasallam la bangi kanto bari amam mo mil ta préciser londin ta mo bulu droit ta mo bulu ha préciser e ba tolo nyale ba ninga ku nyima kela min jito in se jigi nyima le taxo mo xoma ni ne mutaringe na kili don si fanga bula mo bulu har kuyon c'est-à-dire hari jage min kungo kono wolo xata nga fa ko kum fer ni do na bako don si fanga bula mo bulle explication si fa el ko la ko ite talote na tala kenya min ol joti ala habuna ala hata jahannama ya jahannama lo inte risque tala hari la bungoto ila bullotumo ite risque tala kumil to dino to amithqal darati ma tala bulloto imata hari la samta santo mun ita hay bula el dino to anya nyini kitabu la altala kitabu la jigi ita halum précisément mo nyini kay kilin alfula alsaba jamato fatagel tema mo tema alwano abebe sakhari na fa fo kudo biji isab ka bebe sakhari mo bartala asa kunna dia nyinne mo altala kitaboti altala kuma kan je ise kunu fo je mo men fo mamillo hadithu fana sakhani bete donc ibata la sakho le 6 degrés to sikami mo mtajamina mun nasili alqon bin ala kudo tibaru wato tibada abulala wala mu kunna guwati ni man kunna guwani filolon intelligent ni ne mu kunna guwati kunna guwa mo me ginyala isaje barol to mo hobata ko en ton nyandir ko inde yimbe tenne atamo man so lasto na alqan kulul aman so lasto na hadithul barbaro si tanya men hakoda abula ni ne mu kunna guwati puisque mo hobe je do bi da sa konta man filolo asa fanga la fila sa fanga nyaki ni ne mu filoti ite fanga bata do en sedia ko yi mu ton nyalati ina ka so baru wato to ina mu filo ni kunna buat al mun kisla filo ni kunna buam mo ho e akan ne ifan defan ile dino to ile no kasabula nimminga fendotu ani altala tema ko ile mun tala shafi'u to tawakkal alaihim faqad kafara yitugu mo ina ni mo bata kafiriya ijma'u al munti الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر نمم مشركو من كتا مشركو شركو أكبر تي مسلم غلبو مسلمياتو نمم واتيغو كافروتي كما بوديست ايو فانا بيلا دينو الكان دو سامي جانغا كانتو كتاب يانغولو ايو بري مو اتلا فانغو كتاب يانغولو التلا كوكو قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إيه مفلجة جل هاي كتاب ينقول لخف كتاب ينقول مكافر ولت ممن سو محمد عليه الصلاة والسلام كتاب اليهود ده كتاب النصارى كافر ولا ني من سو على كافر يا ما يفرم مكافر ولت كافر يا نمبر باتله نمو هو كتاب كافر ولت على من كافر يا ما فد سيكو بولوما sikko bulo man tede ki tele sikko bulo man ko le sikko bulo ma alondo me sotono ime alonno mo se no kudo kresa se kafiri ya kolmu bari ime a préciser no puisque est ce que asita un degré man wo siba ba do yimbi ku geleti kafirol munti e batal ko kafirol ete ko kafirinte ete fara mu kafirol il faut se kafiri ya sabol donc sifawul mo hakan e sobal nonte isikati le kafiriyato e ko kafirinte hapelleti nonte sikati le kafiriyato e fara mu kafirol mohodun sama bije wallahi mo kenyalo imeta londo nyini jeni be kumala kumo dialiye puisque ngalo mo saba lafta kumolla alafta la hukuma do mo la halme nyinte te min sumundanti nyinte damba min sumundanti nyinte musula sumundanti nyinte kamar bayaranti nyimmi kuntu kolta atati jahannama ini la kamar ba hi tuje dak nyimolati ani fataka nakile isa tulunga la mugofa wala ka mugofu ngala tulunga dala ya hadda sante jawja jahannama dinga la khasiyato alla kila alayhi salatu wasallam ko wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kum mugol sikupi jahannama tato nam manki ningal tegra da siyanta tella problem munti na isi jamato fa ke mugol tije min akan bebe santo na kuma talafta be hide nal akuma tabi halami atata to nyata kalfanati mo siba ni sal balo siba ni sto jamato
parce que ni na talon kuma sifa enti ase katal fa hi soli asogola ni akuro fa avant ka to nyam talati asadam tate mala tonne ayo abetene hamun longato tamun lento subhanallah ila ime ko kuma iyo abetene fongo ayo abetene ase tenene tene ha ta masibo fa to ata mo ko fongo dan ata masibo do fointo na akilinga nyintenti de antulka hana godo ta nyinte nyimu kafir ya bundalti ila dino hitu salla hatsalo busi bula barako hasumu busi bula ha barako bula nyimu lati hitu sal fufa fo la butu ni ta ya ta jahannama al munkisa jahannama tawo ni man min lo hide ni man min lo halon do nyin atgol bulu mo min ba fole nyinte dalilo min toti nyine mu dalilo min toti al mo min man nanika kurtus dun tugol wahabiya lo yelbe kuma dalilo la melbe kuma laten dato dia fufa fo tendro mo hol hile min dato gosi al staga to gosi halas al gama ni mo lilo al gama bera butu bebati nyan ninge la bosso goto bele saharu la do letre me kasal min de afo interme kuto gi kan ko moro e bata jere lo je kar sa fo sinkalula e bata la sa dam fo forum na te fo la kol fo mamuno atul letre be ma jigiri durgi babal kanna bazim babal kanna alben ni la hula gur ko e bendi te go gostilal ma fanga balla albata ne ilo bera masilen al wono bera kito bera ala la bera gosrin bera min gostal lil awwalin wal akhirin lil malaikati wal ins wal jin aljo dingiralto ko bese yawma tubila sarair fama lahum min quwwati wala nasir bila muklumatu gullul belala kana lumina bento kol belala kana lumina jamfal belala kana lumina subhanallah المنبل صوم الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر أنا نيهو نمين نينسيتي قال لكيلا أتنولا سيلو أتنولا تومندرلو كل بكماليرين حسيات السيلوتي حسيات تومندرلوتي نونتي الله كيلا عليه الصلاة والسلام تنولا كيتو ولا حني حسيات لكيلا الكيتوتي الله كيلا تومندرلو على كندانتيارو على سيلايتو على كويتو دو إتتاتا تنوتا كل حني وتاتي نونتي الله كيلا عليه الصلاة والسلام لكيتو لانيا إكاتا نوتا ولا حني أتل كيتو انتي يكون من مهم من ستاغوتولو تواغيتولو ولا كيتو لفسيا الله كيلا كيتو تالي صلى الله عليه وسلم كافرود تواغيتو منتيا مهم تلا شريعة على فابريكي لي فانغي لوا نونت قانون أكوتو جان إسافو منك نعم نونت إنسامي منك ولا تبابو لي هالي تلو حكيلو البيلا يتولى اللوا تو يتولى ما يتولون دي فونغو إذا ما تخرو منة ما تخرو ينبي كوتشير ليدا إنسابولا إداني إجا ما تقولوا منا إبن ترلينياتو تبابولي تلبتنا إني بدأ الشريعة ما تقطع هري الشريعة ما تقطع يمين مرشي مغوها كافر يا مارغو مغوها تلا على كتابه يا كان ممكن مغو ناها كان الشريعة لكيتو لا يا كان تقول ميلا إتكفنا كان ميلا أها كان مقول ميلا على الكتاب ولا كده مغو ناك فهمتي إما هتقاتو يخافو إما هتقاتو يصندمتو نعم كان الكتاب فنجو شريعة بلوما شريعة لوا أكتر شريعة قانون أكتر شريعة بون مغو بتا مارغو من هذا الكتاب تجي كان توكو وأنا تخفن دوما فرقنا هما لا كوت كالت الشريعة الجود إتحنا نارين إمان سيلان علانيا إمان سيلان كاسي سينغ بوي كوتوسان هي سيتجي إمان سيلان كالتالا سنو يتالا هيدا النوتو إمان سيلان كالا سنو يدو نجحنما إتمان فن جفوها يمهوما تخوى الشريعة تنيارين إنكا مهومينا أمارغو الشريعة تواكوما إتحتاو مغول الشريعة ولا هاتي هيد isa mele ko akola ka hadi asal nyalonne isi shentano je ni ko kibi dinga karanna alal dino la ko salinya milgi salinya londi wolle ge barakante mo milbi salinya londi wolle ge baro ke wolle se bara sifanki piska londi tibuli be ay tul hamle ko be musampul lati dunya nal jama alkalamu man sabas silan dinga lati mo hoye min kita susulata al munkisla alkala ham sila al munkisla altala ham buladin girato men fang boro jamina
al mun kisla tala ya hankato na mutarum na hakilin mo ho min se nyinje ko nyilula luwanye nyilla ku to tamanya walla hakilul bi tolla ya le tolu la ko be matagarin ne ya le tolu fon gang kan tinyari sifai nyimbi ku nyinila nyinin su yaron takelintire a mo la godo do nyindi on takelinti ko a mo on ni non takilta mo kuma ni non takelinti wo be mu jurubol ti min se junubo ni kunyima ya salo ke salo barajo lat ya goro sunya o fana junubo lat ya salo gobo o barajo lat ya kan amin hakko da mai mo hakko da ma o junubo lat ya kuma dima fo o barajo lat ya do na ni o barajo lat o junubo lat nyilube yelata ni mi siata minti algamalu sen ni ne siata e be dunar janna almu wotel almu salambe nin do fana siata be ta jahannama bari me tuje ise bole bari do min keta shirko nin kafiriyanti o se mun ke folo junubo ntenti o ba noto asenal habarajo en kunun fole ko minian ha inyun to tinningal hakunu asolo kunun folo haban hanen ya tilifan control sile asila barajo en kunu barajo en ni minian en sile nyingana ala jurubo enka eta jahannama le barajo misqal daratin kunti je leslintila passeport boti bulu ila carte boti bulu ila jaman mallo ita kan abla kasole la hatuje abadan ita man kan bolle ta hutol mbata fo fen wo fe na batuta adinya ta batoye o be muta hutol ta huto ni ko fen wo fen batuta ka be muta hutol jabata kelo tag mo wonyi mal mamil batuta nabi le isa dol habatule nabi le isa alayhi salatu wasalam Ozeir do la habatule mo maketa huto puisque man so e batuma bani hamim batuno isonta me wala sabati ni masi bade mante ado munti itele mo holu ni na tafiha sujudi yen folo subhanallah ile mo holu ni na ta fo do ha sujudo boy folo de ni so sela ite mutahutu lati ite mutahutu haral ta tanje ni ne mudugal mamoti ni ne mabe alnyasilan nati ni ne mabe lon nati ni ne mabe mo wurgin teti ni ne mabe mo hinnan teti ni mutahutu lati ni madolati ani sifalo bon a Kenya sa menga résumé kan al ko ha parti tan en se bono nyin kon la nyamina ni minga taguto le kito taguto en sele nyina ta kito do labo mohol bata golen katay mohol bata khaya katama nala amin fo mohol stamol harto ko le bola fam albe ne kala nyine ni minga ke ne kelila ni minga ke nyine be kala ni sabe wo sharia ngol sigi sharia ngi min genti itina tayin gisel ko yinga nyi mismi sharia ati misal to bulu kuntu altala ko konni minga sunyaro kala bulu kuntu do inna tayo ninga bulu kuntu faida jamano bara kunte bendi bon ningo za kunga bulu kuntu faida insal saha boy bataje atmena kemu atisena ke do not butu mboto kana bulu kuntu manyi minga nyinga to ngabula kasul ha masilan ana bulu habutu habara ite na mun keja itlaha muholo ngasa alati ala ko kala bulu kuntu katati al kana fusi tuje ako min fota ka kuntu ala kuntu pat na ala ha kuntu nyin se munke sunyaro je porel al min ka hijani sunyaro mel gadu mo hol kuma tayi faqa hila godo lam tela ise dole fami faqa do bi yelom ba ko bato sunyaro men sen hamrodu mo kono to isatra mo kendo kiranga buyla haba nyin sunyaro bulu kuntu ise ne be bato puisque mo faqa la mil se mo faqa sunyaro to lu sunyaro to lite mo falalti mais c'est kuja ko inkila la ko isi bulu isi ne boy bul fenka ni hanyinke e batalon ki to bata masilan dugo kono te ni dun tamin kuma buto yeta mata la hafa na boye isa ke wala non ta hafu ki be bolo mo falala mamba mo falala mais sunyaro ite min ko bulo kana kuntu nim bulu kilen kuntu ta sungol hanje musoli hi bangoto ma jello sigitala atuma ngaja se min keno kuna mi o keno bi abulu kilen kuntu ta fufafu nyinte nyimbe mo min na kiw yalla de wasa million mo fa ko nyam la al kana faxa wallahi do hatta do baba faxa hado na faxa puisque do bi jamia asante foni ha tilinga ta fangala mo ko sa ni na ta mo goti ka mo wal faxa ki ba faxala ni am mil jala sagala ni to sigi fula ni am mo le partager ki ha to sigi fula dol mil ko ha faxa ani mil ko ki kana faxa ni mi ko mil ba ko ha faxa tata mo tanne mo ke moto e beza kala tuje ba ni tatana baba ku ngoti kwa hi baba alfa ko nga fa lolla ni mi ke ko tuma idiro mta hayin tugol ba donc Allah baban tala din tala mo hon tala be mal jongolati
ame mo defan doma asato nyale lekiti aba dole baba faka wobeli comme ni baba al faka tabu nahi baba al faka dole na faka abeli comme nahi na al faka dole dinga faka abeli comme nahi dinga al faka ta musatil ni anti te enja alen ti te enja antin khabilo anti jango anti soso anti fulo anti toma anti fata finya altala be tilingi mansa tilingi ni min keta na min fo ya hatonya ni amo kilingi nyim faka sanka mo al faka mo keme to mo bi lulu bebe mo kono do keri hala saka ni nyimman faka mo doli bi bulu sa tela fuyi me o mo ne bu to fiya ko faka ba ni nyim faka ta isa ko mo ko e kan fomble ate fon ala mo puisque mo me mo faka fi ni dol hato fo ini mil fon ba to fo le fon ja to gwali bu kare kede a bi hab solti il faut que danger to hara kasla mal fon mo si ba to surtout a mo a faka ma bon nyim parti ta to le ke jo hala wallahi fo ninke ke nyel mo wallahi ala njal fo ngol to ala tujete tuma da malo ne tuma da kita ko ne aba fanga kasal fo na ala hay tuje nyinjele mo wakilin min fata ni san kilin tambe ta asaga matu subhanallah al tala ko mo hollemu ne la sagita ihi tuje e se saga sa bakiltu bon ni ani no tanati mo min fata la mo hol hayam fa officiellement qui bata yam fam ma basinte ni talta kini kino njato misal to man sakunda sala saha mo ko ni nta mo falati ni nta mo falati ni fo no mo ni man takerinja sabe ya kudo le tilintala aketa bulle tegoti ko be kudo kela alko ni mo sa mata kabul fagoti ube kudo tata kabul min se fagole sarta ta fam mabari akenya to e data sani mo valante der fon mo fa fenga lede bara may na wuli mo fa kuma ni mo la explication ga di ko kenya hadi bari sa tra mo fa min ken ni se mo fa le bara kamal wul hayim fa ala anis fal ni mo hol na tala sa faida ni ina ta yam fama ni mo kunyi malti ni yam fatama abe ni songol sarala bon ban na ta tra ko ni mo criminel mo fa lalti ni habula parce que hari mo yam fata man sakuna kan hayna tuni puisque ni habul kay tala do ko tafan fa galtum o mo ho ajel ke wal métier الخامس لولو من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر نمين فندو كون الكيل عليه الصلاة والسلام ناتمنتي كودو غواتي دينو انتو حقوية مثال تو ولا حكي الشيخ ابن باز رحمه الله أكون من مسناني تاكون نونت مسوسامان تاكون وسكافريا mais différence est minto tabu anin ha kon muso ha sina kon nyimu muso tabuleti bon Allah kila alayhi salatu wasalam juwairiya muso kenyin dangalmu Naisha radiyallahu ta'ala anha ni be dunya muso kenyin fola isa to fola kono ako juwairiya blata donyato mansa di musul tramu ala mu hol digo be batrati kelo tata boyika etoni nata bula donyato ay mu honin nabutu min sade ma akun kala fami hasiya Naisha radiyallahu ta'ala anha ko ahilo kila la bunda dal ngala hay to men kila ya alayhi salatu wasalam kabra ahilo kila la bunda dal ko kabri ngaja ko guatan karhituha kabri nganya me agwatan munna kenya sifa min bala konga min jala kenya to ni alla kila ho jala aba futula aba jalle ada nata la bangol malla kila alayhi salatu wasalam nata juwairiya futule radiyallahu ta'ala anhunna jami'an bon mo hosile musunani ta habwa mo yo masifa jamanti ate fon anta tala antala kontito bara ko musufula ta ko haykan natege atele kelol joti ko me misifa jamantar ne jamanol kan nyabe muallimu tofo ringa do na tati iyo al tala ko musu nano musu isa musanata ko baro kama mo forcé mil jenar ta kaka na ke wala ha o lume mo forcé le munna idum be yin kumo na tele munna puisque mo nene ma fo mo ko ta musu fulata forcé do el dun na kumo musu fulata problème musu sabata problème musu nanta problème musu kilinta problème tato afata ko mil be France kon la muskilin ni muskilin tigo mil bi nyona jorone muskilin tigo min na ke fatano e banne ndole jamano kan ja misal arabo la jamano kan
nyul meton ton ngato nyul ni ko musu fula bi bulir asama si man ka ko ngaka musu fulata en ko bandi ha musu dota donc mi afono ki do bulu kala hari tata ku do jala ko ba ko woni mata nga ku jamo mo ko non ki sabala le kejane be do tata subhanallah musu do bi je abate ku skole ol ku ngala haraytu la kintanya la to barante sigla ke ku musu fula min ku jangaro almu jarala subhanallah bon ni min ngani kon ite ta man kere ko me ite mu musolati sina do le dunnika aman ke wote ite ta mu ne ko musunani ko musu saman ko hadabula ku so bente e wote kafiriya puisque e ha altala min na jigi jewol konna altala la musunani ko wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa مثنى وثلاثة والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سبحان الله أتعرف من هذا إتساوي كيف بدنا كنا نينا توتي معلمك دكور نينا جلي بمقول فرصة كان جمانو كان كفيها مسوفلتا بقولوا بقول بيدين الفرصة كان كفيها مسوفلتا إنسان فجأة على ما مقول فرصة نينجا كم نينجا أبو هكذا كولت بيت ما جم أبو بمقول فرصة لأن مسؤول فتاة سجى كي مسؤول مؤمن بلنا عمل لفتاة سجلاكم ولو بانت مقول فرصة لجي دين تبغى فرصة لفون مسؤول سنا فلا كي إنسان نتولى أفريقيا مسؤول سنا فكي كان تاكو أن تاكو هافكو أن تاكو مسؤول باكو وانتري مستتر كي كاليتي نمان داي bon bari wonte ko me muso to ba ku muso ben ku muso nta ku muso nto ila kan ta ku anta ku bon ite tata ite man yin kele soto dugo kono mi sai ta ko muso lu bi ban na kelu to nonte astaghfirullah nonte ko ibe muso force kan hisigi muso tarin ke muso tugolu ku o kelente dugo kono ite dun sena yin ni gabi na kaltala mo force mil nata ko lu ba nyama alla sharia min nata man problem stato problem dun ta fani minga problem le wuli fangma wobe kamala nyama do inna ta kelo tege sharia ngoma ite hitu ye ni la fugula genni ni la to sube nya wulen ite hitu sigrinja wallahi al telefon amam mo force ki hamusu nanka aha mo holu bulale ki xanare mo ni se musu nanka ki holu to tinya wulu aha mo holu bulale gani bi nyati la tala mo force la mo ni mi nyati la na ta munna ala ka kele jama med go kono alha min to ko musu kar ki kar sa en ka musu fulata wala hal katinya alho memento muso be bondi silo ke iko bala mudi muso ni ha din tan so satra woro lo be muso le tal minto al yahudu ni nasaro lafta muso la hadin sen silo ke sago hamutato iko bi khan al yahudu lafta wala puisque muso na be ke ko akete nyawonya ay mo balandi donni akuru nyata nyawonya ay mo balandi donni ba ni nyim fon sarta lo silo kan sa ken tabula fon mume wota je faciliter la sa dangal et lafta min nabutu adin dimana musuma na fongoma mbetaka سبحان الله المم بلالا التلا الشريانكو أكو فقد لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كي غفنكم ألها من نجي ألها لبارو بيك جيتو يا غفنكم ألها فين يديش يا مرتو ني خاكم على الشريان يتحودوكم انت بورا من ديني فيو يلا الشريان بورا من ديني نبدو كافر يالكم ما في ما بولا puisque انت في بورا بولا but pourquoi il a بورا contre مبتال صح بورا انت في حاله الى نقص دول موت الى على كتب بندا دول موت but pourquoi غوالي لا غوالي كوبا كو نمهول ما كو فرنغ فسدوني بري حكي با في فوتو صح بورا بت غوالي ني غواتي تنتو مالما نصارى الجنس ني مغول كنا ملنا تول جمانو ولا ني بورا منا بري تو بين بورا سبحان الله المهم بالنسوم السادس ورنيه من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو إقابه كفر نمن تلون تفندولا التلون تفندولا ألا كلا عليه الصلاة والسلام لدينو نينتو مسمي دينو أكيد الدين في فيلم فتتعطل الله نونت دينو نين سرالا نونت دينو يهانكاتو ليس كافر مثال تو ko ni minga salkilinke salfana kilinke misalto baraji muhanni woro labiya ita habara hatula jelela alla kila li sallallahu alaihi wasallam jog jello lakum walta wala joti ja khibaru fan yakan nonya akutol joti ni mo ko mata sa misalto ke ba ko to do be majigiri ay ko mo fola ite be ibida bola ko be jella jel ma fona wala joti ha tege soya subhanallah
mo akalti hasiya bani mu amashibuntum balati ni min tulunta ala dino la non te tulunta ala dino sarala non te tulunta ala ala kuto ya hankato la ko nyimmo c'est kafir alena bon ngalo ni mo wani wol botaji o ko c'est pas systématiquement mo ke kafiru nyin ko ton de ni amin jen kele ata elo ko kafiru nyin ko ton de kafir ya ko lemu bara le lo mo faranto dawabitul biji ko lu biji mil hakan abula nyin mo hakan na kafir ya la bar kafir ya ko lemu ilti asalo ke ta tuje puisque il tremalo le feu bar har wol mu lonnal ko danger maximum le har wol mu bari me fa non ko mo bata kafriya puisque ça do bi jahiliya yani ku do lu min manke jahiliyat nim mo min ngoke misal to me tambi bundana inya pese tourner la milla ntama mo de mil be danger le hisi inya minna pese tourner la alqan mu taranga bulu aba karanna hi yungu bulbani marala na me ta se mana kan do fo aje mun karanna ka jal qanul karan aje mun to kay salulto ala la ayo aje tulun wala ni sem ho kafir yale mak awa man kal qano kilinte de fen wo fe nin dino le tulun tala ni be batel kon la والدليل قوله تعالى أدل من يتأل تعالى فعلا كما كان قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يو على آيولو يو على كيلا صلى الله عليه وسلم على ترم بتقولنا ولا لا تعتذروا على كان لنجرو يني قد كفرتم بعد إيمانكم الكافريات الإيمان يقول على تلافن الكميت بون يلا يسوار لنا على كيلا ليس رسول ما يتعالى كيلوتو نيلو ترم بجروب ولتو منافق وجروب ينو يترم بجروب ينتهي في جلهم ها كون يلو كونو فتو باينو مال يلي تالي كلا مثال تقول من عفسان لكن نقول بتاعي كلا فرنسي لك bombari nga fo alle kila le sallallahu alaihi wasallam la groupe lem ya atolo jutulo ma atolo si kelino la atolo mano fe mem fo do muro ka jelo katatu yura kafiri astoyne la mom metal hono dum talabul lasile subhanallah al munkis la nambaruma de al tala ko kal kan la njuro kili al kafiriyat al liman yakola as-sabi'a woro la nyoho as-sihr asano kala nyilfon tram maylo bara talabati la kafir asabata wala hakelunna doluko ki kwa bundama puisque nya asano kala dolbe ento malo bari alsa nambaru min yene leka mo metul alta ita man fe gestul min fa alta kitabu e man tul fe kutaje il tul ittihanyake hay khata ila jahiliya hitilin alwano kilinam tul fe ngasiya imita gitarsa subhanallah السحر كورتي فمن فعله أو رضي به كفر نمنا كورتي بارا ننتي إدنية كورتي بارو لا إس كافريا والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الإمام مالك رحمه الله أتقول كورتي نمنا بارا إس كافريا نمنا مغول لونغال إس كافريا نمنا كران إس كافريا نيسابوبي يا كران إس كافريا يا مو كران لا إس كافريا يا حال بارا إس كافريا donc nga ke ku bunda ma betege ne musbahato ntama wodok na do man kasa ko khatimo iske kortele non kortele ko estrarul me ita man khatimo ni ita ma fabriquer ya inje tanne ni ha khatimo inta tata ita fatagilla khatimo ni ha tata ita fatagilla isabul ko sihr arabu kan to gema chewlo ko sihr silenga sagin ko est-ce que intolse sihru mayl mano intol ha fabriquer fo ana tantarle naka anatan tarle fatake la fabriquer mais la fabriquer onya soit wolu nonte min lu wal khasutu nyonna wala haylo puisque ni cheikh odo ba kumola ako he ki to liya ko sahir docteur wala bijan sahir wa docteur ma wala bi to liya wala donc ko itolente ko avec tout ça karanne hasi a plafond ma isa karanne ni hakenya mene ibo le jela foni altara man kitiminna ni altara man kitimine me okeno okoto de ko korte kame ku kene mo men non korte be min se mo fa korte be min se mo jangar korte be min se mo fata korte be min se asifa bele biji bara mesi mo din kilinga ma foni ala la dinyoka fo ala la dinyoka dinyo min mu dinyonte de letego dinyo akoto ku meke dunya en kono mo fa la me mo fa dunya en kono
ku fusi me ki dunya ko fo alla dinyo kan ba dinyo mu fulalti al idhnu ash-shar'i wal idhnu al-kawni al idhnu ash-shar'i sharia dinyo wo be hadil ale al-sali wo be hadil ale al-sun al-zakka al-tahmakka fen wo fe na ya maro kala adinya to lale nyim be hadil ale bon ko mi be keri ifam masle do hana hado tulti aketa la dinyo lo kono na man lafi ameke bari ala dinyo kono akoto ala dinyo kono dinyo letego dinyo amam fo ko me ala dinyo letego dinyo lo munti mo fo ala ha mo fa kono ku jaw kelal be ku jaw kelal kono mo be bi profiter lo kono la donc dinyo be min keta sharia diyato be hadila ale do nyimbe man di ale letego do dinyo bije satra al idhnu shar'i kawni dol bije wala hadila altala dinyata firi fito inga tuji ni me afon ko inga gu ale puisque iri fito te ala kuta dunke 20 ani sifalu fembil se kewonya mi inte ala kuta 20 de sharia 20 am fo ko ha ni datale ha altala batute ani sifalu sharia al baka dinyo sile إمام موكلين كرا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر دونك دي إنينو إمام موكرا في خافية كي كان كافر يادي كان كافر يادي نتول مفتن ولتي أكوتو كورتي تيغو إنينو دا هاروت أن ماروت مو ها كرايبولو إسي لون نفلو كي كان كرا بيسكا كرا مكافر يادي سبحان الله إبليس أسيت الموضوع المعلم كسل إبليس الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يا مشرك كافرون يقول ديما مؤمن مسلم مثالته مس كافرون مسلم بكلا إتحنا تقول تحلا حتى تها مسلم ليش بنيافولي ها بني ما هو بكيرنا ده كوا كي يقولوا دي لما هو بي إتني حتى تريات هي لا جمانو كينيا في نون تها مسلم جمانو إن كينيا في أكتر مسلم جمان في فنتي كافر إيه كافر ولا جمانو كان بمسمي أجمانو كلا إتا تاو الدنيا ولسدو هاتا بليان ولا هم وكما كما فقط إتا أنا إزغي سنة كيتا بوديا ما كونن إمي وديا ستو والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كون مني إكي توغو نغوت إبيس نغوت إكي كومبينيتي إتموي تلدولتي altala se mo hol be madin jahannama le zalimul altala me zalimul kanda altala ko kame zalimu lukanda التاسع كنت من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر نندو تحت يكون مكارسا يقول الله كلا عليه الصلاة والسلام على الشريعة ما ينجمي هي نمو موكا سالتني هاري من سلا كنت هاري من سون كنت نمو مكافرولت يكون لمن كت نبي الخضرني نبي موسى تيموت فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كون من دين كتنين ممن كمسمى دينوتي أن تم تليبول أبدا ومه الجمل سن كافي كسر دون كلام العاشر استنيه الإعراض عن دين الله يكون على الدين ولا كومبليتما لا يتعلمه ولا يعمل به أما لنديني أدمي بارلا أما لنديني أمي بارلا والدليل قوله تعالى تلفونكو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون التلفونكو كم وجه من تون يجنتون عسام وقت من يلبولتا من فين كندرتا أما رجول آيولا أنا تي كودوالا أكو التانا كوكو مجرمين أبا تاسر عليه الملك ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف دي فرانسين تنيار فين من بيجنا فوق يتلون تول هكذا كمان سمو مل جال قانو بيبولي بكي بتلنا لكي بسال تلنا يسوع بنتونيا لا يهاك الصوب الكنوبا يهاك تلون الكنوبا يسلندين الهكذا ينبي ما تلت إلا المكره فمو من فرصتا خايفو مو الحلف لالتي بون خايفو من كتا مكرهوتي
donc ko conseil ikungo tegala non ten si bulo tegala ni mayenke wo mu mukra holati ba do yin silante korte tigolenya non ta silanta man sabu fonga je folo ni ngi kisa yin se ke no be ha to silence volta la to dino tinyala la mo sifa yin mo sabu yin baba kon tulunna so bentun ani sile mo sifa وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا نمين جنا فوت نيلا خطر كلا يتولى فنا مسيبو هابو بيتي بوندا كتل فنا بيجي من كلت لي موقع فانسا كم مسلمان تاتو كو كافر والمات ما بتا كافرية موقع فان كم مسلمان تاتو كو كافر والمات بتا كافرية مبوتو أسيلو لا أسيال من كنتي ما دول مونتي نسم بارمسو لا كومو جابين لا حاكم تشوتيا مو هي كيكو ألكو nga kuma kunto sita mo ike ku fe bema akuma kanto afo ake barato akuma kanto ake barato nse munke baso ti danin da tahunna mo ike ku me bema afo kanto ake barato hay ha londo soto ikana kumol fo puisque kumo do bi était simple ba kafriyale baro do bi était simple kafriyale kumo do bi était simple ku ni ma ba hadi ale mbetege baro do bije baro biten simple ibe nar jana baro ne la c'est possible awanyin koto ikana to kuma la kene man kulu kotolo ikana to bar la kene man baro kotolo ya ha baro kotolo alko ha tono na anambaro difference lo ya ha baro kumo kotolo alko ha atono na anambaro difference lo alm bena saw mal mukisla hantanga han hijabu al mustroha jannatul firdaus al hanki jahannam ma al mustabil ma bil hanki sabu asfa mabi ma allahumma rabbi sallam ko lonnal ko jam fa ni min tata nyin city ha fo ko organisation mil jem tarite ko me loi ko inu mo hol de min fabriquer li fama ha créer fama ko afsa misma sharia tele isa kafriya non te kan misma sharia hakili isa kafriya non te ha ka se dakhale mo hakitala ase dakhale mo hakitala isa kafriya donc do bije asa ka afsa misma sharia ti do me ofo bara sa ka abekili loi akita loi ta kata sharia ta bekili ni min ngoke kisa kafiriya ni min fanan ko hari ma ka bekili ko bar ka fanan da hatale isa kafiriya nyimbe mu fem na man kar kono kitol ti ko to munti baso jamanti na fota ko jaman kar sa kiti munna iki se kiti munna ki ko loi al bije le loi to mengi loi imbe mu kafiriya talati loi ko to sharia ha sharia sifandiri ha sharia sifa do to ben etulla lefta malafima man sakedo itamme man sakedo hana koma wa ku kuto do fabriquer ya tamoma nyowole mu wol ton ko loi donc ko ni minga afo nyilta loi hafisa seriante non te ibekili non te mosono kitila la harama fisati ko mo se kafriya bon ni ahanyin city ko hakit harata ten city ko hakiti sharia la misal to mo ha city ko hakiti mismi sharia la wala hafisa haskiti luala bad luwa fana ko mo sakito fana abol ma kisa kafriya non te mohamed tata mohamed fana ngin city a ko nje wati min neten ko mismi sharia men o marshal wato ina sa mele do le han kanto hari alla kila bi jali sallallahu alaihi wasallam kasen ko dul mod fi isa istambisilu la bon ko nje wati min neten qarnu mu hanyo koy fayda mismi sharia men marshal neten o fara mu kafriyalti nonte nyinne kete saboti misima ne kete saboti misima fa dugundika nyimu kafriya kumolati bon nonte hafa ko misilmiya alla dino yi nyimbe jongana margo dorna tema ante futu nyoma fulol tema antena kutu tawanya alta ante fungol sabe habo ko beto kabe altala ni mjongo dorna tema nyinga kile dino kolti ante misim ante hayato tolto kise kafriya bon beduna nan nyogana to abeten ne fana ko ni mingenje habal tala kito ko ha appliquer sungo bulukun toka non te geni kela la bon ko ni me ben non je waxti min nate ni te ke tati nya waxti min na o fana sa duin kon la mo ni khanyin city ko kito s da khatale alla sharia tanala ani nyohom bara nyoya da khatale alla sharia tanala ani sharia boda khatale alla sharia tanala ni bebe dunna ni leto groupe leto nyinna da ho adekai ana global abekli misal to mismiya kito ko nyin hafsa mismiya kito non te ila kiti karsa wala hafsa mismiya kiti karsa inti abedu natalto
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله عز وجل إجماعا. هاتو قاعدين في الدغاء التالع من خرم يا إجماع بيبن تيما. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير الشريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. فين بيها من لون كامني يكون مجينو نونت دولمين نونت ربا نونت أكيد ألتا شريعة تنلا مو أنا تكوني باي كي بنتا تولي مورو ألتنا مقول فنان مول بنتا مين توقع جينو كي تسابق كو محرامولتي نيمو كو إنس كافريا أنين دولمين بون أفعل مو دولو نمين لفتا دولمين هكا أسا دولمين نو باباسين تو تيفونغو يا برا هكو مسفايل فو نيمبي مو كافريا بوندالتي نمو مسلم بيبن تكان تاكوتو لنا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.